आपको ऐसा लगता है कि आप बुग़्ज़ इमरान में एक वक्त आया कि आप बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हो गए? जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलीम सहाफ़ी जो हमेशा इमरान खान पर तनकीद करते थे, आज उन्होंने इरशाद भट्टी को इंटरव्यू देते हुए बता दिया इमरान खान के खिलाफ बोलने के लिए उनको भारी मुआवजा दिया जाता था। जनरल बाजवा और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उनको बोलने के लिए ये सब कुछ कहते थे, और भी उन्होंने बहुत से इंकशाफ किया। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मासी डिटेल आपके सामने रखते हैं। एक के पैगाम दूसरे को भी देते रहे, साफ़ी को ऐसा करना चाहिए? नहीं। तो फिर आपने क्यों किया? किसकी की? मौलाना के धरने के दौरान आपने पैगाम रसानी की? नहीं, देखें, आपने एक लॉबिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया, लॉबिंग और ना एक पैगाम रसानी का लफ्ज इस्तेमाल किया। उस में एक दिन ऐसा आ गया था कि मौलाना उनका फोन अटेंड नहीं कर रहे थे, जिनका जो लोग उनको डील कर रहे थे। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका। जी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मौलाना को ये मैसेज पहुंचा दे। आपको क्यों किया, किसी और को क्यों नहीं किया? क्योंकि मौलाना के साथ मेरी कुर्बत थी उस वक्त। और वैसे मैं आपको बताऊं, आपको याद है मौलाना साहब उन दिनों मिनिस्टर कॉलोनी में रहते थे एक बंगले में, एक दिन आप मुझे ले गए थे। आप यही तो खल्त मल्त करते हैं ना, वो दूसरा मौका था। हाँ, नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं वैसे आपको याद करा रहा हूँ कि मौलाना साहब से मुझे आपने मिलवाया था। हाँ। और मौलाना साहब ने हमें वो लंगड़े आम के पता नहीं कौन से आम भी खिलाए थे। खैर, अच्छा, उन्होंने आपको फोन किया कि आप मौलाना साहब को, धरने के दौरान की बात है, मौलाना साहब उनका फोन अटेंड नहीं कर रहे थे, उन्होंने आपको फोन किया कि मौलाना साहब को ये पैगाम दे दो। तो ये मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए वहां से भी फोन आया और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए आपने भी किया। जी, मैंने मौलाना साहब से ये रिक्वेस्ट की, वो जिंदा है, कि आप आगे ना जाएं। तो फिर मान गए वो? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मान गए। हाँ। तो बाकियों में हमें ऐसा मौका नहीं मिला था। हाँ। कि आर्मी चीफ ने उस वक्त हमें बुला के बिठाया हो, तो उसमें मैं उनसे यही कह रहा था कि आर्मी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और वो ये कह रहे थे, उनके दलाइल का लबाब यही था कि नवाज शरीफ साहब अब इस मुकाम तक पहुंच गई हैं कि उनको दोबारा मुल्क का वजीर आजम नहीं बनाया जा सकता। तो मेरा उनको ये कहता था कि मेरी उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन अगर नवाज शरीफ को आपके लिए काबिल कबूल नहीं है तो जरदारी को रास्ता दे, लेकिन ये है कि इमरान खान का ना करे। ये गुफ्तगू मैंने की थी। क्यों इमरान खान आप चाहते थे कि ना करें? देखें, पहले तो मैं चाहता था ना उन सबको, वो भी उनकी अदम मुदाखलत का कि भाई आप लोग मुदाखलत, वो तो आप ठीक कह रहे थे। ठीक है। दूसरी बात, मेरी इमरान खान साहब के बारे में राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो आपकी है या किसी और की है, मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरी एक तो ये सोच थी कि शायद ये आगे जाके चल ना सके सऊदी अरब के साथ। हमारा सऊदी अरब के साथ बड़ी कुर्बत और वो हो गई थी, उन पे डिपेंडेंस। दूसरा मेरा ये ख्याल था कि ये चीन के साथ ना चले और ये सीपैक का मामला खराब कर दे। तो तीसरा मेरा ये ख्याल था कि ये चूंकि तजुर्बाकार नहीं है और इस वक्त मुल्क को तजुर्बाकार क़यादत की ज़रूरत है, तो पहले उनको निचले सतह पे किसी जगह हुक्मरान बना के, ताकि वो हुक्मरानी के रमूज और आदाब सीख लें, तो उसके बाद इधर आ जाएं। लेकिन उस वक्त वो लोग वज़िद थे कि नहीं, इसी मरतबा उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, और फिर बना दिया उनको। यानी आप उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे कि आप आईन इजाजत नहीं देता कि आप मुदाखलत करें, और आप साथ ही ये कह रहे थे कि इसको निचली सतह पे रखें, थोड़ा सा ट्रेंड करें, फिर ऊपर लाएं। अच्छी बात है, आपकी राय है, मुझे एहतराम है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस पे पहले हमारी गुफ्तगू हो चुकी थी। लेकिन फिर आप साथ ये कहते हैं अगर इमरान खान को नहीं ना लाएं, जरदारी को ले आए, अगर नवाज शरीफ को नहीं लाना तो जरदारी साहब को लाएं। इसके बावजूद आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन को भी आपने पहले बता दिया, इसके बावजूद समझते हैं कि आपने ठीक किया, कोई ये साफी कर सकता है? हो सकता है कुछ गलत हुआ हो सकता है कुछ अफरात तफरीत हुआ हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बुग़्ज़ इमरान में एक वक्त आया कि आप बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हो गए? नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपने इमरान खान के खिलाफ एक जाती लड़ाई लड़ी? नहीं, मैंने जाती लड़ाई कैसे लड़ी? क्योंकि एक वक्त आया जब सोशल मीडिया पर आप ही वालदा, जो मेरी माँ जैसी भी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जब उनके खिलाफ बात हुई तो आप जाती आप ले गए,
نہیں ہو سکتا ہے کہ مجھ پہ جذبات کا غلبہ آیا ہو ماں کی گالی سننے کے بعد، اور کچھ مجھ سے افراط و تفریط ہوا ہو، لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں اور کہ کوئی ہماری ذاتی لڑائی تھی، میری عمران خان صاحب کے ساتھ نہ سیاست کی لڑائی، نہ جائیداد کی لڑائی، نہ علاقے کی لڑائی، ٹھیک۔ اگر میں یہ موقف نہ رکھتا تو میں عمران خان کے قریب ترین صحافیوں میں ہوتا، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، ہاں لیکن میرا اپنا ایک موقف تھا، ان پہ تنقید میں نے دوسروں کی نسبت زیادہ کی ہے۔ دوسرے صحافی چونکہ اس چیزوں کا خیال بھی رکھتے تھے کہ جی عمران خان صاحب تو ایک سیلیبریٹی تھے نا، کرکٹ کے بھی سیلیبریٹی تھے، پھر ایک سوشل ویلفیئر کا بھی سیلیبریٹی تھے، تو وہ زیادہ ریٹنگ دے رہے تھے، تو کچھ صحافی ان کو ریٹنگ کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ ان پہ تنقید نہیں کرتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، عمران خان پہ آپ تنقید کر رہے تھے لیکن جن فیض سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، جن پاشا سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، اور حتیٰ کہ ایک طرف عمران خان سے لڑائیاں تھیں اور دوسری طرف ریحام خان آئیں، آپ نے تحفے تحائف دیے اور چادر ان ڈالی اور پھر انٹرویو لیکن حیرت کی بات ہے، عمران خان پہ آپ تنقید کر رہے تھے لیکن جن فیض سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، جن پاشا سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، اور حتیٰ کہ ایک طرف عمران خان سے لڑائیاں تھیں اور دوسری طرف ریحام خان آئیں، آپ نے تحفے تحائف دیے اور چادر ان ڈالی اور پھر انٹرویو، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف ایک ذاتی لڑائی لڑی؟ نہیں، میں نے ذاتی لڑائی کیسے لڑی؟ کیونکہ ایک وقت آیا جب سوشل میڈیا پر آپ کی والدہ جو میری ماں جیسی بھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جب ان کے خلاف بات ہوئی تو آپ ذاتی لے گئے۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ مجھ پہ جذبات کا غلبہ آیا ہو ماں کی گالی سننے کے بعد، اور کچھ مجھ سے افراط و تفریط ہوا ہو، لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں اور کہ کوئی ہماری ذاتی لڑائی تھی، میری عمران خان صاحب کے ساتھ نہ سیاست کی لڑائی، نہ جائیداد کی لڑائی، نہ علاقے کی لڑائی، ٹھیک۔ اگر میں یہ موقف نہ رکھتا تو میں عمران خان کے قریب ترین صحافیوں میں ہوتا، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، ہاں لیکن میرا اپنا ایک موقف تھا، ان پہ تنقید میں نے دوسروں کی نسبت زیادہ کی ہے۔ دوسرے صحافی چونکہ اس چیزوں کا خیال بھی رکھتے تھے کہ جی عمران خان صاحب تو ایک سیلیبریٹی تھے نا، کرکٹ کے بھی سیلیبریٹی تھے، پھر ایک سوشل ویلفیئر کا بھی سیلیبریٹی تھے، تو وہ زیادہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔